He's coming back to catch up. Takže pokračujeme ďalej. There's 3 points I want to make before I start my talk. Čiže sú tri veci, predtým ako začnem hovoriť. First, we're not talking about right and wrong. Práve nehovorím o tom, čo je dobré alebo čo je zlé. We're searching and trying to find easier ways to play baseball. Snažíme sa nájsť jednoduchší spôsob, ako hrať baseball. There's many ways to get the ball in the strike zone. Je viacero spôsobov, ako dostať botu do strike zone. And there's many ways to hit the ball. A je viacero spôsobov, ako dobre trafiť botu. But some are easier than others. Ale niektoré sú jednoduchšie ako ostatné. Okay. So, the second thing is, on this topic, to show you how fast things change, I already have to change one word in this topic. Čiže to bola prvá vec, druhá vec, musel som tam niečo zmeniť. Dynamic balance and posture efficiency, not stabilization, efficiency. Čiže tá druhá téma, o ktorej budem hovoriť, že dynamická rovnováha a nie stabilizácia nejakého postoja alebo postavenia, ale je to efektivita postavenia. There are many times we do stabilize our posture during baseball skills. Čiže častokrát stabilizujeme našu polohu počas baseballu. But many others we have to change postures because of the demand of fielding and throwing. Ale zase v iných prípadoch musíme tú polohu, to postavenie meniť, pretože sa chytá alebo hádže lopta. So I want to talk about the efficiency of posture changes while you're playing. Čiže rád by som porozprával o tom, o efektívnosti zmeny počas zmeny polohy a postojov počas hrania. This will be a very visual presentation. Bude to veľmi vizuálna, videná prezentácia, viditeľná prezentácia. I'm going to show you a lot of photos. Uvidíte veľa fotografií, veľa obrázkov. I won't go into a lot of detail. Nebudeme to preberať príliš detálne. We can talk about the feet, the hands, the arms, all these different positions. Čiže môžeme hovoriť o tých základných veciach ruky, nohy. These photos will support what you're going to hear from these two excellent coaches this weekend. Tieto obrázky sú na podporu argumentov toho, čo budete počuť týchto vynikajúcich dvoch koučov. What I want you to focus on is looking at the posture and balance of these athletes while they're doing these different acts. To, na čo chcem, aby ste sa pozerali a sústredili, je poloha, postavenie týchto športovcov pri vykonávaní jednotlivých činností. Okay? First, definitions. Prvá vec, definovanie pojmov. Balance Rovnováha is pretty simple when you're standing still or sitting in a chair. veľmi jednoduchá vec. Keď stojíte pevne alebo sedíte na stoličke. Rovnováha. But once we start moving, now we have dynamic balance. Ale keď sa začneme hýbať, máme dynamickú rovnováhu. And then when you add other skills involved while you're moving, you complicate that balance problem. A čím viac iných pohybov pridávate, tým viac komplikujete tú dynamickú rovnováhu. It's the old joke about walking down the street and chewing gum at the same time. Je to ten starý vtip o tom, ako keď niekto robí dve veci naraz, že ide po ulici a popri to napríklad žuje žuvačku. When you play sports, we overload the body with things to do. Keď pri rôznych športových aktivitách vlastne preťažujeme to telo rôznymi úkonmi, ktoré je potrebné vykonať. And that's why it takes a better athlete and more practice to play sports. A preto to vyžaduje niečo viac v tom športovcovi na to, alebo viac tých zručností na to, aby ľudia mohli hrať športy. If anybody could do it, we wouldn't have to have clinics, you don't have to practice, just show up and play. Keby to vedel každý, keby každý vedel hrať športy, proste nebolo potrebné žiadne trénovanie, žiadne kliniky, akorát by ste došli a rovno by ste hrali. The fact is we have to move quickly and changing directions and keep our balance. Faktom je to, že teda musíme sa hýbať rýchlo, musíme meniť tú rovnováhu a stále si ju zachovať. Dynamic balance, it's easier when you're transferring energy in a straight line. Dynamická rovnováha je oveľa jednoduchšie zachovať, pokiaľ prenášať energiu v priamej čiare. And that will show up when we start teaching the skills. A to sa ukáže, keď budeme to preberať na konkrétnych drilloch, cvikoch. Posture, what we're talking about is the spine angle from the hips to the head. Tam sú rôzne uhly, ako uhol chrbtice, to znamená naklonenie chrbtice od bokov po hlavu. Your body Telo, has basically 3 planes. vaše telo má principiálne 4 roviny.
Like down here, my posture can change forward and backwards. Čiže moja moje telo sa môže predkloniť, zakloniť, Slice here, it can move left and right. môže sa posúvať doprava, doľava. And then of course, transverse across here, when we bend over or bend back, changes. So we can change posture in a lot of directions. Čiže je možné meniť postavenie svojho tela polohu v rôznych smeroch. So, this is what we're going to be talking about, and very quickly go through a lot of different skills your players have to do. And I want you to start seeing what is good posture, efficiency, and what is dynamic balance, so you can see that in your athletes. Teraz si budeme preberať príklady, kde budeme vidieť a budeme sa rozprávať o tej dynamickej rovnováhe a o efektívnosti zmeny tých rôznych poloh. Treba sa na to tak pozerať a pozerať to na vás a na hráčoch, ktorí to vykonávajú. I like this analogy of throwing a baseball or pitching. Mám veľmi rád príklad tejto analogie medzi tou dynamickou rovnováhou a hádzaním lopty. We have a flatbed truck going down the road. Čiže máme kamión, ktorý ide smerom rovno po ceste. Have a merry-go-round on top of the truck. Máme vlastne na korbe toho kamiónu je kolotoč And we have a Ferris wheel on top of the merry-go-round. a na vrchu je to veľké čertovo kolo. Now, if we did it more truly, we'd have two merry-go-rounds, one for the hips and one for the shoulders. Ak by sme to spravili úplne detálne, tak by sme mali tie kolotoče dva, jeden by bol na nohy, na spodnú časť končatín a druhý by bol aj na boky. If this truck is going down the road, if this truck is going around curves or up and down, it's going to create the whole dynamic balance and posture of this machine. Čiže to, ak by ten kamión išiel hore dole po ceste, tak vlastne vytvoril komplet obraz nejakých dynamických zmien tohto stroja. If this merry-go-round gets stuck or goes too fast, either direction, it creates problems in the mechanism. Ak sa ten spodný kolotoč zastaví alebo ide iným smerom, tak vytvorí problémy v tej celej rovnováhe toho objektu. If this Ferris wheel is too fast or too slow, the arm gets to the release point at the wrong time. Ak to čertovo ak to ruské kolo sa zastaví, môže spôsobiť problém, že celé to spadne. And your job as a coach is to make this sound simple to your pitcher. A vašou úlohou je to, čo chcete vysvetliť a ukázať vašim nádzovačom, aby to bolo veľmi jednoduché a znelo to ľahko. Okay, this first set of photographs is our baseball cards. Let's see if I can get a little Prvá sáda fotiek sú baseballové kartičky. Make it just look like here. Môžete zásť, If we can get one row off, not the whole thing. I don't want people going to sleep on me here. That's it, all or nothing? Okay, so just don't snore and it'd be okay. aby ste nezaspali, prosím vás, netrápajte. Okay, the reason I have this is I want to show you what we teach isn't one theory. A lot of major league pitchers are doing this. Dôvodom, prečo vám chcem ukázať tieto obrázky, je to, že nemáme jednu jedinú teóriu, ktorá hovorí o tom, že len takto je to správne. You'll see some style differences between these pitchers, Uvidíte rozdiely v štýloch medzi týmito nádzovačmi. but I want you to start looking at posture and dynamic balance. Chcem, aby ste sa pozerali na to, ako majú polohu, ako sa držia a takisto aj na tú dynamickú rovnováhu. They will set their posture early at their balance point, Čiže vlastne začnú s tou svojou pôvodnou polohou tak, aby mali rovnováhu. and they do that with a lot of different leg kicks. Robia to s rôznym tým dvihnutím nohy. Once they start home, you'll start seeing the posture is maintained. The balance is on line. That flatbed truck's going down. Keď začnú vlastne hádzať smerom k mete, tak vidíte, že vlastne držia si tú svoju formu a vlastne držia ten smer priamo v domácej mete. So we're looking at good posture and balance as their body moves home. Pick it up from there. Another set of pictures. Again, look how consistent all these different pictures are in their posture as they're moving into the release point. Všimnite si, ako je to pravidelné a vyrovnané. To ako hádžu tí ľudia. The merry-go-round is starting to turn now. The flatbed truck's got them where they want to throw. Čiže ten kamión, obrazne povedané, ten kamión ich dostal do polohy, kde majú byť a teraz sa začína točiť ten spodný kolotoč.
Hips first, shoulders next. Boky prvé, ramena za nimi. And then the Ferris wheel starts coming over the top. A potom sa pripája to ruské kolo, ktoré vlastne z vrchu sa zapája do toho pohybu. Now, not every pitcher is the same. An overhand pitcher does have to tilt slightly over. They do not throw like this. Každý nádzorač je iný. But if he is so extreme that he loses balance, then it's a problem. Každý nádzorač môže hádzať z trošku iného uhlu, ale ak sa stane to, že stráca pri tom rovnováhu, tak má problém. They're keeping their energy still going on that line from second to home. They're not wasting energy left and right. Tu je vidno, že tí nádzorači stále sa držia ten jeden smerom línia druhej vety na domácu. Again, continuing on through to release and after release. Pokračujeme ďalej smerom vypustenia lopty až do samotného ukončenia pohybu. You'll see some of the more overhand, the head moves out, but that's still controlled balance. Vidíte, niektorí prehádžu zhora, aj napriek tomu stále je to ešte vyrovnané. Má hlavu nad kolenom. And that culmination of all that motion gets this pitching shoulder and side turned completely towards the release. Ako výsledok vlastne sa dostanú do polohy, kde toto hádzacie rameno je zatočené dnu, úplne dnu po dohodení. You'll see some pitchers after release will come offline and have a balance adjustment. Niekedy sa stane, že tí nádzači po dohodení musia vlastne zísť z tej čiary a musia znovu spraviť niečo, aby nadobili tú rovnováhu. That's okay if it's after release. Je to v poriadku, ak je to až po vypustení lopty. If you see a pitcher starting to try to get more velocity by throwing his head or throwing this lead arm, now we have a balance and posture problem. Ak ale vidíte nádzovača, ktorý sa snaží získať väčšiu rýchlosť tým, že vlastne len mu uletí hlava alebo mu uletí to predné rameno, tak potom vznikajú problémy s rovnováhou. So that's what you need to look for in evaluating posture and dynamic balance. Toto sú veci, ktoré si treba všímať, ak hodnotíte to postoj, polohu a tú dynamickú rovnováhu. Again, I want to show pictures at the moment that they establish their posture. Čiže chceme ukázať znovu obrázky nádzovačov v momente, keď vlastne sa dostanú do tej stabilizovanej polohy. Spanky talked about when you take your rocker step, you keep your head over your foot. Spanky hovoril o tom, že pri tom malom nákroku, pri wind-upe, vlastne musí mať stále hlavu na tou stojnou nohou. Now, can I come way over here and still pitch? Yes. Môžem to urobiť takto, že si nakročím dozadu a hodiť? Áno, môžem. But it's harder. Ale je to ťažšie. It's harder to repeat that and be consistent. Je to ťažké opakovať a robiť to rovnako stále znovu a znovu. Okay, I have these two photos for a reason. The guys are in the clinic, or working with me last week, know the answer, so you guys be quiet. Čiže mám tu tieto dva obrázky pre z nejakého dôvodu. Tí, ktorí ste už boli na klinike, nehovorte, buďte ticho, prosím. This is Nolan Ryan, Hall of Famer. Toto je Nolan Ryan, jeden z najznámejších hráčov, je v sieni slávy. Look how high he gets his leg up and still maintains balance and posture. Všimnite si, ako vysoko má tú nohu a stále má rovnováhu. Stále si drží ten svoj postoj. Classic position to start from. Je to tá štandardná, klasická poloha, odkiaľ on začína. Now here's a Major League pitcher, pitched for New York Mets. Tu je ďalší Major League názvač, ktorý hádza za New York Mets. That is a very bad example of posture and balance problems. He has created some real problems on being consistent from there. Je to teda názvač, ktorý mal ale velikánske problémy s tou rovnováhou. Vytvoril sa taký divný pohyb. Now, that's the Major League pitcher. Anybody know who he is? Ale je to stále Major League názvač. Viete, kto je to? Nolan Ryan. Je to Nolan Ryan. If he kept pitching like this, you would have never heard of him over here. Ak by pokračoval hádzaním tak, ako je tu na obrázku, tak by ste ho nikdy nepočuli. He's in the major leagues, and he changes to this to get in the Hall of Fame. Čiže tam bol v Major League a vidíte správnu zmenu a dostal sa až do siene slávy. So when people say it's too late to change, look at that picture. Čiže ak niekedy ľudia hovoria, že je príliš neskoro na nejakú zmenu, čo sa napríklad na neho. Too late is a personal decision. It's not a fact. Že príliš neskoro je osobné rozhodnutie, nie je to fakt. This guy can pitch a little bit. Aj
Aj tento borec vie hádzať. Again, posture, balance. He's moving. It's not static, stop here, stop there. This is a very fluid, dynamic motion. To je tiež príklad, je to proste vyrovnaný postoj poľa tela, ktorá nie je to niečo rozsekané, ale je to jeden dynamický pohyb v rovnováhe. No. See how he's maintained that balance as in posture as he's going home. Všimte si, ako vlastne on si drží stále to rovnováha, ten postoj toho tela, ako hádžu tú loptu smerom na domácu metu. As I told you before, coaches don't always agree. I love this pitch. There's a lot of good pitchers throwing it. He's right, but there's some controversy about whether it causes elbows. But this pitch right here, split finger fastball, I love it. Ja či sa budete tam na split finger fastball, to ja veľmi rád, je o tom nejaké kontroverzné diskusie, či to škodí zdraviu alebo nie. This guy can pitch a little bit. Tiež borci, ktorí vedia, ako v úvodzovkách nazvať, sú všetko jedni z najlepších profikov. You want to talk about pitching philosophy. This guy gets ahead and stays ahead. My philosophy on pitching is first pitch a strike, first batter out, put a 0 up after we score. And this guy is the best at it. First pitch a strike, get the first batter out, and my team scores, there's a goose egg up afterwards. This guy does it. Toto je hráč, ktorý ako názor, že má prístup k tomu teda taký, že hádzať prvé náhody strajky, vyautovať prvého palkara a potom čo na nulu vlastne uzavrieme prvý inning, skorovať v dohrávke ako prvé družstvo. Čo je z toho najťažšie? What's the most difficult part out of the four things you've just mentioned? Get the first out, get the first strike, get the first guy out. What's the most difficult thing about your job? There's a lot of difficult things, aren't there? You got to do them all to have a good job. Stand out early morning. Yeah, okay, that's tough, huh? Getting up. No, I don't think there's a priority here. I do know that if you get ahead in the count, you have the advantage on the hitter. He has to swing more pitches. I know if we get the first batter out, that takes away a lot of offense. And the thing that kills you, think about your games. Oh, we scored 2 or 3, and that's great. And our pitcher goes out there and they're back in the ballgame. They score 2 or 3. It just kills it. Že na otázku, čo je dôležité z tých, ako dosiahnuť, alebo čo je dôležité z tých 4 vecí. Čiže hodiť prvý strike, vyautovať prvého palkara, na nulu spraviť prvý a vyhrať. Potom ako náš tým skoruje, nedovoliť ďalšie obrane skorovať. Áno, ale najprv máš 0 a potom skoruješ ako prvý. Čo je z toho najdôležitejšie? Povedal, že je to všetko dôležité, lebo to všetko do seba zapadá. Čiže keď ja hážem tie prvé nádody, ako prvé strajky, mám lepšiu pozíciu, tí palkari majú menej šanci. My máme lepšiu pozíciu potom zase v útoku. My fault for getting off on the side road, but it's a good discussion. I probably, on my pitching charts now, we chart the result of the 1-1 pitch because that is an extremely important pitch also. Okay, more examples of people going home with good posture. Viac príkladov, dobré príklady, ako má vyzerať ten pohyb. Nádzovači, ktorí akorát hádžu smerom na domácu metu. Now, the reason I talk about posture efficiency instead of posture stabilization is an example here, Dennis Eckerson. Dôvod, prečo hovorím o efektívnosti nejakej polohy a nie o stabilizácii tej polohy, je príklad Denisa Eckersleyho. He looks just like all the rest of the pitchers here. Vyzerá presne takisto ako ktorýkoľvek z týchto iných nahádzačov. And yet he's going to throw from down here. Ale aj napriek tomu odhodí tú loptu na rozdiel od nich tu dole, bude hádzať z boku. So he comes from the same position here and drops down. His posture changes as he comes home. Čiže vlastne urobí ten pohyb úplne celý až na ten koniec, kde sa vlastne tá jeho poľa zmení a hodí tú loptu z boku. But he does it with efficiency. He doesn't just fall and flip. Ale robí to veľmi efektívne. Nie je to len tak, že vlastne sa predkloní, spadne a len to tak hodí dopredu. He has to make adjustments in his lower body because of this posture change. He can't do the same thing as someone's posture stays the same. He'll fall over if he does. Čiže on musí spraviť logicky nejaké úpravy, musí niečo zmeniť, postoj,
tak aby dosiahol možnosť hádzať z boku. You'll find most submarine pitchers throw across their closed more stance because their posture pulls them that way. And it's a counterbalance. That's how they change, that's how they handle the posture change. Väčšina tých nádzovačov, ktorí hádže z boku, to vlastne potom kompenzuje tým, že hádžu vlastne krížom cez telo. Je to taká musia vyšlapnúť tou nohou trošku, musia byť zavretejší, aby dokázali rovnováhu. Okay, now here's a Korean pitcher in the World Cup. He sets his posture early as a submariner. Toto je nádzovač, korejský nádzovač, ktorý veľmi skoro začne s tou svojou polohou. I just want to make sure you understand, not everybody is in the same posture. It has to be efficient for their arm angle. Že nemusí mať každý rovnakú tú polohu, ale musí to byť efektívne a účinné pre uhol hádzania, ktorý je pre nich vlastný. Some set it early, Eckersley sets it later, but it's controlled and efficient. Čiže akokoľvek, či je to skôr alebo neskôr, musí to byť kontrolované a účinné. Nolan Ryan again. Nolan Ryan znovu. I mean, this is such an efficient pitching machine. Threw harder and longer than anybody else. Že je to jeden príklad, veľmi úžasnej, efektívnej a účinnej mašiny, nádzacieho stroja, ktorý hádzal rýchle a dlhšie ako ktokoľvek iný z nádzovačov. Again, Spanky could spend a lot of time on all the different things there. I want you to look at the posture. Vždy si všimte si tú polohu, Now, postoj. Canadian pitcher, Cuban pitcher. Kanadský, kubánsky nádzovač. Which pitcher you think is going to have a higher arm angle of these two pitchers? Cuban. See how his head's tilting a little bit? He's setting his posture. If he starts... Otázka je, ktorý z týchto dvoch nádzovačov bude hádzať z vyššieho uhla. Ten kubánsky, pretože má zaklovenú hlavu. Now, if his posture gets this far, now it's a problem. It's not style, it's a problem. Ak by to zase sa dostalo na nejakého extrému, tak to není jeho štýl, ale potom má problém pri hádzaní. Now here's a guy, and I don't have the photo with me, it shows it, but John Smoltz has thrown from two different angles in the major leagues because of arm problems. John Smoltz, nemám tu druhú fotku, ale hádzal z dvoch rôznych uhlov, kvôli tomu, že má problémy s ramenom. He used to be more over the top, Predtým hádzal tak, že mal viac ruku tu hore, z hora. had arm problems, dropped his arm slot a little bit, take pressure off after surgery and rest. Čiže po zranení musel ísť, trošku znižil ten úvod od vypušťané lopty, aby uvoľnil tú náročnosť tlak na ruku. And he had a very, very difficult year making that transition, changing his arm slot. Because the whole machine, the truck, the merry-go-round, the Ferris wheel have to work a little differently now. A počas toho roku, keď robil tú zmenu, keď znižil trochu uhol, odkiaľ vypušťal loptu, mal veľmi ťažký, bol pre ne veľmi ťažký, pretože tak, ako ste videli na tom obrázku, chvíľu trvalo, kým sa dal dokopy, skoordinoval ten kamión s tým kolotočom a s tým ruským kolom na vrchu. Tá zmena nebola jednoduchá. Again, another pitcher who made changes late in the career to succeed. Príklad ďalšieho nádzovača, ktorý je možné, že sa bude musieť zmeniť ku koncu svojej kariéry, bude musieť upraviť svoj štýl hádzania. Again, you can see slight differences in posture, but it's controlled, it's balanced. Vidíte malé rozdiely v tej polohe, v tých postojoch ako hádže, ale stále je to vlastne kontrolované a vyrovnané. This is from the front. To je pohľad spredu. Again, you can see some slight changes in posture, but it's stacked, it's out in front, and it's balanced, dynamic balance. Zase to isté. Vidíte, že sú tam menšie zmeny, rozdiely, ale vždy je to isté, vyrovnané. Again, different pictures. This is a good example showing what the arm does after release that Frankie was talking about. Slightly different, but all balanced and on line. That truck's still going down the road. Čiže všetky v jednej čiare v jednom výbuchu. This is a good one. Because it's hard to believe this guy's got any balance. Je to máš ťažké vedieť, ale ten človek, ten borec má stále rovnováhu. But look where he gets back to. He looks like all the rest of our Ale pitchers. pozrite sa, kam sa vlastne nakoniec dostane. Vyzerá presne potom ako akýkoľvek iný nádzovač.
Okay? That's hard to do. I don't think any of us will teach that. Je to veľmi ťažké spraviť a neviem, či by vás to niekto dokázal naučiť. But keep in mind, the only time you change a pitcher or hitter, we'll start pitching. We'll talk pitching. Don't change a pitcher unless he risks injury or he could improve velocity by making a change, or he can improve control by making a change. Nerobte, jednu vec, čo treba mať na mysli. Nemente nádvača dovtedy, pokiaľ nehrozí, že sa buď zraní, alebo by sa mohol zrýchliť, alebo by mohol spresniť. Čiže nemeniť veci ako nádvač hádže, pokiaľ mu nehrozí zranenie, nehrozí spomalenie, alebo nehrozí kontovať. To znamená, treba ho meniť len vtedy, ak chcete predísť zraneniu, ak chcete, aby hádza rýchlejšie, alebo ak chcete, aby hádza presnejšie. To sú tri dôvody, prečo ho treba zmeniť. Okay. I mean, look at compare both successful major league pitchers, and what a difference in the way they get ready to go home. Vidíte, obidvaja sú profi nádzovači v najvyššej lige, ale vidíte, ak z úplne iných poloh sú pripravení hodiť loptu. Okay, fielding. Chytanie, spracovanie lopty. How do you get ready? Ako budete pripravení? You should get ready just like somebody's waiting to receive a serve in tennis. Je to presne tá pripraviť sa na príjmanie lopty, to isté, keby ste čakali na prijatie servisu v tenise, podania. Same way a basketball player is ready on defense. To isté, ako basketbalisti, keď sú pripravení v obrane. We're talking athletic position. Sú to normálne polohy športovcov, atletov, očakávajúcich nejakú akciu. On defense, are you a runner first or a fielder first on defense? Pri obrane, na čo myslíte najskôr? Chytať alebo behať? Run. You gotta go to the ball. Čo treba robiť je bežať. I see time after time Little League coaches in America teaching guys get down ready. They're not ready for anything unless they roll the ball right here. Čiže častokrát vidím, jak tréneri učia deti, poďte dole a pripravte sa chytať loptu. Tak v tejto polohe nechytia nič, jedine, že tá lopta ide priamo im do rukavice. Make sure your defensive people are in a good athletic position, balanced, in motion. I don't care if it's just shuffle, walk, hop, however you do it, but make sure they're in a good athletic position to react. Uistite sa, že nech tá poloha akákoľvek musí byť dostatočne dobrá na to, aby ste boli schopní reagovať. Je mi jedno, či tam bude poskakovať, či bude tam bežať, pobehavať, musí byť ready, musí byť pripravený na to, aby bol schopný chytiť a zareagovať na tú loptu. Okay, I will give you one sidelight on the next few pictures, photos we look at, is look how early the glove is waiting for the ball. Jedna vec, čo vám chcem upozorniť, všimnite si, ako v predstihu je rukavica otvorená, čaká na prijatie lopty, na to, že tam príde lopta. But the reason I moved from posture stabilization to posture efficiency is we have to change our posture to field. Dôvod, prečo som zmenil to slovo, tá stabilizácia polohy na efektívna práca s tou polohou, je to, že my musíme účinne pri hre spracovať loptu, chytiť ju. I have to run, change my posture to field. Čiže musí bežať, zmeniť moju polohu, môj postoj, aby som chytil loptu. Field, change my posture to throw. A znovu zmeniť moju polohu, postoj na to, aby som hodil. And moving during all this time. Za neustáleho hýbania sa popri tom. Okay? Now, a variety of postures, but you'll see all of them, the legs are helping lower the body, lowering the center of gravity so that it's easier to change posture. Vidíte, že sú tu rôzne obrázky, ale všetky majú spoločné to, že ten hráč má nižšie ťažisko, znížil sa, aby mohol ľahšie chytiť loptu a preniesť a zmeniť tú polohu. If your fielders are going and changing posture by bending the waist, that's not an efficient posture. Ak vaši hráči budú chytať takto, že sa len predklonia, tak toto nie je efektívny spôsob nejaké polohy pri chytaní. One, you're going to lose dynamic balance. I got to run and then do this. I'm going to fall. Prvá vec je tá, že vlastne strátim tú dynamickú rovnováhu, pretože spadnem na nos. So you got to teach the legs help make an efficient change of posture to a fielding position. Musíte ich naučiť to, aby začal využívať nohy na účinnú zmenu tej polohy, ktorá pomôže chytaniu. Again, posture.
he's receiving a throw or a line drive, his posture is easier to handle. But he's still using legs. Pripraviť chytať loptu, aby mohol ľahko spracovať, ale stále používa pri tom nohy. You can see how much lower he's getting. Všimnite si, ako dole ide so zadkom. Catchers, this is a big one on me now. The posture when a catcher catches. Is he catching in a good athletic posture or is he in a bad posture? Catcher, otázka. Chytá to v dobrej polohe, ktorá je vhodná a je účinná na to, aby chytil tú loptu, alebo je predklonený a má nejakú ťažkú nevhodnú polohu. Okay, all those were able to be in front of the ball. Všetci z nich boli schopní byť včas pred loptou. Now we've got to move glove side, backhand side. Čiže častokrát sa musíte ale hýbať na pravú stranu, na ľavú stranu tela. Pay attention. What's their posture going from running to fielding? If it's a dramatic, awkward change, they're not going to be able to complete this play. Čiže ak tá zmena toho pohybu, ktorú musíte vykonať, je príliš ťažká alebo je vykonaná zle, tak ten človek, ten hráč nebude schopný zahrať alebo spraviť tú akciu správne. Again, look how the glove is open and waiting for the ball, no matter where. Čiže znovu všimte si dôležité, všimnúť si, ako vlastne tá rukavica otvorená a pripravená na spracovanie tej lopty. Okay, we have to go from fielding to throwing. Čiže teraz musíme prejsť od chytania k hádzaniu. The posture has to change. Zase sa musí zmeniť ten postoj, poloha tela. And if the legs aren't working and covering under, the posture will not get correct for throwing. Čiže ak sa pri tom nohy nehybu a nedávajú podporu tým zvyšným častiam tela, tak ani to hádzanie nebude v poriadku. Most of the time, we've got to get posture and direction to our throw. Vo väčšine prípadov musíme správne mať skoordinovanú polohu a smer, ktorý budeme hádzať. Smer, ktorý vlastne vyvinieme naše úsilie. These guys have worked with Latin players before, so they're not listening to anything I'm saying about body control while they're throwing. I got to tell you a story. When I took the Czech national junior team to Taiwan for the World Cup, our first game was against Panama. Keď jeden príklad, keď som bol s českým národným družstvom v Taiwan, boli sme na turnaji v Thajsku. And Taiwan. we're playing Panama, and we worked on good footwork, line, energy towards our throw, getting balanced, all the good fundamentals that coaches teach. Čiže boli sme tam, trénovali sme, vlastne učili sme tie základné veci, proste všetky dobré veci, ktoré trávajú pri bejsbole, aby to bolo koordinované, aby to bolo účinné, efektívne, malo to... Panama takes infield, and they're catching from everywhere, throwing from everywhere. Their body's going one way, throwing the other. It's a circus, but the throws are good and strong. Čiže hrali sme s Panamou, Panama došla a tí hádzali správa, zľava, z brucha, spoza ucha. Vyzeralo to ako v cirkuse, ale čo bolo dôležité, oni hádzali presne, bolo to účinné. They 10-run rule, let's keep it short on that. They beat us by 10 runs rule. Prehrali sme o rozdiel, o 10, strašne nás porazili. But I'm talking to our players after the game. A pýtal som sa potom mojich hráčov. And we talked about their style of play and how it's much looser, less disciplined. A pýtal som sa, čo si o tom myslia, o tom štýle tých páncov, ktorí mali úplne uvoľnený, oveľa menej disciplinovaný štýl hry. And I asked them, I said, do you think we can play baseball like that? Pýtal som sa, myslíte si, že by ste aj vy tak vedeli hrať baseball ako Pánovci? And everyone said no. A všetci povedali, že ne. At least they recognize, and you should recognize, the athletes we're working with have to have fundamentally sound movement under control to be efficient and be consistent. A treba si uvedomiť a treba naozaj si uvedomiť to, že každý hráč musí vedieť na to, aby hral dobre, musí mať tie pohyby nejakým spôsobom skoordinované a účinne, efektívne zorganizované. Okay. Now, if we took these guys and put them on a mound, they'd look just like those pictures we saw earlier. We take these Keby sme zobrali infielders. tých hráčov a dali ich porovnali s tými nahádzačmi, tak by sme videli, že robia podobné Áno, veci. sorry. Throwing is throwing. Čiže, Pitching is throwing. čiže títo nahádzači sú síce poliari, ale v týchto polách vyzerajú presne ako nahádzači. Čiže hádzanie je iba jedno hádzanie. These guys are showing the same fundamentals that Spanky was talking about. Čiže títo hráči, aj keď sú poliari, tak ukazujú vlastne
používajú presne tie isté zručnosti ako nahádzač, tie, o ktorých hovoril Spanky. Je to to isté. He's turning double play. He can't get his lower body turned, but you look at the upper body. Vidíte hore na tom hornom obrázku hra double play. Nepodarilo sa mu vlastne otočiť boky, ale pomohol si vrchom, pomohol si ramena. Anytime you can teach your infielders to circle the ball and have a little bit of direction towards the throw as they feel, this will help their dynamic balance and posture because we're more in a straight line instead of going curves. Čiže vždy, keď máte možnosť naučiť toho hráča, aby si spravil ten odbúr, nabehol na loptu a mohol ľahšie hodiť, treba to spraviť, tam si to ale potom musel vlastne to nejak obarvičkovať takýmto spôsobom, že si potom pomáha tým natočením, napríklad tu na tých ramien. Which outfielder is going to do a better job of throwing the ball after he catches? Ktorý outfielder hodí lepšie loptu, potom keď ju chytí. The one that catches the ball here and changes direction to throw there? Ten, ktorý chytil loptu tu na boku a potom háže na druhú stranu. Or the one that gets behind the ball, comes in a straight line, catches and throws? Alebo ten, ktorý je za loptou, v priamej čiare, cez ním vlastne prebehne a hodí ju smerom na cieľ, kam má. We all know the second way is best, Všetci vieme, že ten druhý spôsob je lepší. but watch your outfielders for Ale practice. pozrie sa, ako vaši outfielderi hrajú. Okay, so we stress it and understand why. It makes it better balance, better posture. I catch the ball above my head because I don't have to change my posture to reach and bend over. I'm in good posture to follow with a throw. Čiže základ je naozaj tá dobrá poľa, správna poľa tela pri tom chytaní, ktorá sa potom prejaví do lepšej pozície, z ktorej môžeme hádzať. Remember we talked about how pitchers that throw over the top have to lean a little bit? Tak si spomeniete, ak som hovoril o tom, ako hádžu nahádzovači, hádžu z hora pri miernom náklone. So if you're going to have your outfielders throwing over the top, make sure they understand it's okay for the head and the posture to lean a little bit. Že ak budú hádzať nahádzovači, outfielderi z hora, je povedať im, že je v poriadku, ak trochu tú hlavu naklonia. Nevadí. We're doing okay. Okay, catchers. Catchering, The old way of catching ten was starý spôsob catcherovania, the old speed ski racer stance. bola taká poľa ako z jazda. Toes straight ahead, bent forward, head out. Vlastne hlava dopredu, taký ten postoj z jazdára v tom vajíčku. If you're going to go straight ahead, straight downhill, that's a pretty good stance. Ak by ste išli na lyžiach bolo kopcom, tak je to dobrá poľa pre takúto. How many skiers we got here? Koľko to lyžiarov, koľko ľudí lyžuje? Okay, if you're skiing slalom, what happens if you get your head down forward? Ak jazdíte pri slalome, čo sa stane, keď preklonete hlavu? Snowman. Snehuliak, zapichne hlavu do snehu. If you're changing directions, you have to be in good posture, dynamic balance, keep your center of gravity between your base. Once they get outside the base, sideways or forward, you're in big trouble. Čiže ak meníte smer, ak meníte polov, tak je dôležité vlastne držať to ťažisko čo najnižšie k zemi a vlastne vo vnútri vašich nôh, pretože tie pomáhajú ju stabilizovať. This catching stance is quiet and effective. Takýto postoj pri chytaní je účinný, pokojný, kľudný. I don't take my head to the ball because the body's going to follow, right? So I'm going to fall if my head goes to the ball. Nejdem. I don't take my head to the ball when I catch because the body's going to follow the head and I'm going to fall forward. It's Čiže bounce. nechytám tak, že vlastne idem hlavou za tú loptu, pretože by tam celé telo by tým pádom následovalo, ako bol ten príklad, aby telo spadlo za tú loptu. Remember the lines on the body? We want to rotate here to catch. Pamätáte si tie osy So tela? I maintain balance. Čiže ostávam rovnováhe a vlastne len sa otočím okolo tejto osy. Think about your second baseman catching the throw at second base and making the tag. V prípade druhometára, ktorý chytá loptu a ide tečovať. You see this a lot. Vidíte časokrát, že sa stáva toto. My balance, my posture all changed and it's a clumsy looking move. V tomto prípade to zle to vyzeralo a vlastne moja poľa, postoj tela sa zmení. Teacher, catch, drop this knee and pivot. Look at my posture. Look at my balance. Naučte to. Chytiť loptu, znižiť sa na koleno a tečovať. Pozrite sa na moju polohu. V rovnováhe. How many times you see go to tag and they tag high, they slide under. Koľkokrát ste videli, že proste tečuje príliš vysoko. On pod ním podkladu, ho miní. Because he knows to get down he has to fall
but here. I maintain balance and posture. Vieš, že podľa toho starého učenia by musel spadnúť na to, aby to chytil, ale podľa toho nového, tak ako hovoril. Here's a good photo showing both hitter and catcher with good balance. Príklad, pálkár a catcher. Obidvaja majú rovnováhu. Here, balance. We'll get into hitting here shortly. Okay. Again, good example of good balance, good posture. Look at the look that umpire looks at. He's going to get a good look at that pitch. Ďalší príklad. Dobrá rovnováha. Catcher. The throwing action, again, look. That's the action you'll see on any good athlete throwing. Posture. Všetko dobré príklady polohy a postavenia tela pri hádzaní. Here's an old time photo. Je to vlastne stará historická fotka. Look at the posture, balance, throwing through on the line. Všimnite, v každej z jedných z tých obrázkov vidno, že ten človek mal kontrolovaný, vyrovnaný pohyb. We got fancy names for it now, but when the old time ball players did it too. Na to, The good ones did. máme na teraz všelijaké komplikované nové názvy, na názvy dynamiky a neviem čo všetkého, ale dobrá správa je to, že toto sa dialo a robili to aj tí hráči pred nami. Now, people say, well, we got runners on with the catcher. We better get our butt up. Catcher, máme tak, mal by som si asi dať pozor hore zadu. And look what it does to my posture. Pozrite, ale čo sa stane? V akej polohe budem? One, if it's a bad throw, I'm in big trouble. Zaprvé, ak je to zlý nádor, mám problém, nechytím to. But even more importantly, if I do get the pitch, A iba, aj keď chytím loptu, I have to get my butt under my head so I have posture again. So I have to travel way out here. Now I'm finally in good posture to throw. čiže aj keď chytím loptu, ešte vždy musím sa dostať zákon pod hlavu, aby som mal správnu polohu na hádzanie. Whereas if I start with good posture, a little wider, maybe a little higher, but as I catch, I'm ready to throw now. My posture is ready. One short step, not two steps. Čiže v porovnaní s tým, kde by trvalo dlho som dostal do tej správnej polohy, ak si dám trošku širšie postavenú, budem spriavanejší, nemusím robiť 2 kroky, chytiť a dostať sa do toho, ale chytím a pripravím sa hodiť oveľa skôr, je to rýchlejšie. Throwing posture and technique is not an American quantity. It's good ball players around the world have this dynamic balance and posture. Tá všeobecne tá rovnováha, tá správna poloha, teda nie je to len na nejaký americký fenomén alebo nejaká výsada, ale akýkoľvek atlet, tu je Kubánec, športovec, to vie spraviť, alebo Korejec. We take this gear off, he'd be throwing just like Spanky wanted him to. Keď sme dali dole ten plastrom, tak by hádzal presne tak, ak by si Spanky prihal od jeho nádzovačov. Piazza, Mike Piazza, Rodriguez. Alex Rodriguez. I know it's overkill, but I want you to see this. This is what you're looking for in your players. Toto je to, čo vy musíte sledovať, dávať si pozor, aby ste to videli aj na vašich hráčov. Okay. My favorite hitter. Môj najobľúbenejší, alebo jeden z najobľúbenejších pálkarov. If you're going to ask me what the perfect swing looked like, this is my man, Tony Gwynn. Ak by ste sa spýtali, ako vyzerá perfektný odpal, tak toto by bolo ono. Toto je Tony Gwynn. When you swing the bat, you have to maintain good posture. Pri pálení je dôležité udržať si dobrú polohu. Terry's going to get into all this, but if I change my posture dramatically, forward, backwards, sideways, I have no chance of being successful. Terry vlastne to preberie detálnejšie, ale ak ja pri tom švíhaní mením polohu dopredu, dozadu, do boku, vychýlim sa, tak nemám žiadnu šancu uspieť. When you look at your hitters at contact, you better make sure they're stacked. Čiže keď sa pozrite na vašich pálkárov v momente kontaktu, musíte si byť istí, že sú naozaj fixovaní. Line drive, singles hitter, straight up. Line drive, tí ktorí pália line drive, rovné lopty, single. I'll show you Barry Bonds in a little bit. Ukážem vám o chvíľočku Barry Bondsa, ako švíha on. Slight tilt, his posture. Trošku naklonil svoju polohu. But that's no different than the pitcher that does this to throw overhand, or this pitcher to throw sidearm. He's adjusting for his swing plane as well as he's adjusting for his arm angle. Takisto ako aj pálkari sa prispôsobujú, tí, ktorí pália single a tí, ktorí pália home runy, o malý úhol, tak takisto aj nahádzovači menia tú svoju polohu, ak hádžu z hora alebo ak hádžu trošku z boku.
Line drive fly ball hitters will have a little bit of posture tilt back, a little bit. Tí, pákali, ktoré pália line drivey a rovné lopty, single, tak tí majú trošku to telo mierne ako nelizom. In working with the Spanish national team, Keď som pracoval so španielskou reprezentáciou, we've come across a lot of hitters there that are trying out for the national team that have the fly ball line drive tilt. bolo tam veľa hráčov, ktorí mali práve taký ten záklon s tendenciou páliť lufty alebo line drive. The problem is, the leading home run hitter in the Spanish Top League last year had 5 home runs. Problém je v tom, že vedúci pálkar v počte home runov v Španielsku minulý rok mal iba 5 home runov. And that swing, a lot of F7s, F8s. Čiže bolo tam veľa neslušných nadávok a proste Nie, veľa autov na sedmičku na osmičku. So the hitters, coach, you have to evaluate your hitter. Zápisujete, sorry. Make sure you evaluate your hitter. Don't be letting them just tilt and lift if all it is an out. Get them back to what fits their physical abilities. Okay, a lot of styles, but let's look at the posture and the balance. Veľa rôznych, zase to isté, veľa rôznych štýlov, ale všimnite si polov tela. There will be some load, but if they load behind this foot, they have no power. You got to load up on the inside of this foot, and so you maintain balance. Ak sa zase nabijú vzadu, za to nohou, nemajú žiadnu silu. Ak sa nabijú na vnútornej strane tej nohy, tak tú silu majú. Their dynamic balance is so good that when you start looking at the back foot, there's some very good hitters make contact with that back foot in the air. Tá ich rovnováha, tá dynamická rovnováha je taká dobrá, že keď si všimnete moment kontaktu tých pálkarov, tak tá zadná noha je vo vzduchu. Now this is not the same swing Jim Jones had on the changeup, where my posture was bad and the foot was in the air. Nie je to ten švih, ktorý mal Jim Jones, keď netrafil dobre change-up a prepadol. Their balance and control is so good that at the moment of impact, it's there even though they're on one foot. Tá ich rovnováha je taká dobrá, že aj v momente kontaktu majú, aj napriek tomu, že tá noha vyletí, majú všetko pod kontrolou a tú loptu trafia úplne That's presne. Dave Parker, power hitter. And unfortunately, the Milwaukee logo's in the way, but his foot is in the air, and he's balanced. Čiže Dave Parker, nie je to tu vidno, lebo je to logo, ale má v momente kontaktu nohu nad zemou, ale má stále rovnováhu. Aj keď to vyzerá... We want to add something to that picture. Yeah. Is it a hard question? Make it easy. First question should be easy. Tomu Haroldovi Baseovi uberal, čo mu nepadli moc ruky dole, akože pri zemších. Harold Baines. No ten na ľavom strede. The Yeah. question is whether the hands of this guy are Okay, too low. is the foot down? Je noha Is the foot down? dole? Či už má nohu. The hands have to be ready when the foot's down. Že ruky musia vtedy ready, keď má pripravené, keď má nohu na zemi, keď dokročí. You know, you see hitters up here. You'll see everything. Wag. But look at it when the Vidíte foot's strašne down. veľa rôznych spôsobov. Tá ruka musí byť ready, ruka musí byť pripravená, vtedy, keď dokročí. Vtedy je to dôležité. To, čo robí dovtedy, či hore dole, či tam si švia, je úplne jedno. Terry, would you take everybody in the Seattle organization and teach us this preparation style? No, but if his hands get up when that foot's down, he's in balance and in posture, and he's maintained it. That's right. Everybody gets that style. To je štýl, čiže každý to môže mať pripravené akokoľvek, ale dôležité je v momente, keď ten hráč dokročí, aby mal ruky pripravené v tej pole, ktorý má mať. Pýtal sa, či by to učil, hej, v tom klube. Povedal, že nie. Ale pokiaľ to, neučil by to tak, hej, ale pokiaľ to on tak má a dostane to správne pole, tak je to OK a nezaujíma sa. Now, if you got a player that's got a big hit and he's down here when the foot's down, you bet. We got to change something. Start the hands sooner or get the foot down, one or the other. Now you got a problem, not style. As he says, he balanced and loaded. Ak má nastavený taký príklad, ktorý bol teraz, čiže on pri dokročení má ruky dole, tak vtedy je to zle. Tam už to nie je vec štýlu. Vec štýlu je to dovtedy, kým si to robí čokoľvek, ale pri dokročení má ruky tam, kde má mať. Ak ich má pri dokročení zle, tak to už potom je problém, už to nie je štýl. Pedro Guerrero is a pretty good power hitter. Again, a good balance. Ďalší príklad dobrého silového hráča. Okay, Rovnováha, see ktorý má. a little bit of difference, but you're seeing them all balanced
Vidíte menšie rozdiely, ale všetci majú spoločné to, že je to vyrovnané. You'll see a lot of finishes, different types of finishes. Takisto Again, rôzny došvih, každý má ten svoj došvih trošku iný. okay, so that's what you're looking for on your hitters. Are they loading up in balance? Mickey Mantle's hands are a little low here. Everybody knows who Mickey Mantle is, don't they? Mickey Mantle, každý asi pozná Mickey Mantle. You better. I named my second son after him. Mali by si, ja som podľa mňa pomenoval svojho druhého syna. But they all load up, balanced. They're getting ready. They're not out there getting out of balance. Všetci sú pripravení, vyrovnaní. Nie sú tam, že by sa nejak snažili a ponáhľali niekam. Okay, same thing. Just showing a lot of different. Here's an example. Foot down, where are the hands? Ten istý príklad. Správne pripravený. Noha na zemi, ruky hore. Pod okručením. Ted Williams had his hands very close. He still loaded a little bit. You can see the hips starting to open here and the shoulders closed, creating that tension. Ten Williams spála dať ruky veľmi blízko k sebe. Sosa, Sammy Sosa. again, a little more bend, but he's not falling. He's not out of Je balance. trošku viac naklonený, ale And drží sa, Darren, má rovnováhu. good example of relaxed, ready stance, but when the stride goes, he loads up, things are balanced and loaded on the inside of the back To foot. je príklad tiež. Predtým, ako príde lopta, vlastne uvoľnený. A keď je lopta tam, kde má byť, tak ten hráč je včas pripravený na opak. Again, a couple guys at contact. See the slight tilt? That posture puts the swing in the strike zone. We're lucky because the strike, you only have to hit strikes. So you don't have to change your posture very much to hit the strike zone. What I'm saying, hitting, we're lucky in that we don't have to hit everything. And Terry talks about even shrinking it further so that we don't have to make as many adjustments. Our posture can remain very constant and hit the strike zone, cover the strike zone. Čiže v tom to je tiež príklad toho, kde tá polová tela vlastne by mala zostať stále konštantná alebo rovnaká na to, aby sme pokryli celú tú strike zónu, ktorú treba trafiť. Že máme pri tom palení šťastie, že tá strike zóna je tak malá, aká je. Že tým Tým pádom pádom veľké zmeny. netreba robiť tie zmeny. Okay. Line drive, fly ball hitter. Barry Bonds early in his career. Line drive ground ball hitter. Early when he was with Pittsburgh. Skinny little guy. Či Of course, Barry Bonds, starting keď Williams. bol vlastne ešte chudučky malý, keď vlastne začal svoju kariéru, keď už pálil vlastne line drive alebo ground ball loptu na zem. And this is such a violent, powerful action. And these people maintain balance. Je to, na jednej strane je to veľmi, veľmi silný, dynamický, až násilný akt, ten švih, ale na druhej strane tí hráči pri tom dokážu udržať rovnováhu a kontrolovať ten pohyb. Okay. How many people have seen pictures and video of Ichiro hitting, batting? Koľko z vás videli Ichiro Suzukiho pána? Incredible hit machine. He's out of balance, falling, running, right? Videli ste ho, že proste Here's je rozhádzaný, nemá rovnováhu, ale proste tráfa, všetko tráfa. Jim wouldn't dare show a picture of him hitting because he's out of balance. Jim by mu proste ani neponúkol nejaké nádzovačky. Neukázal Oh si ho my fotografie, goodness. pretože to tak nemá byť, hej, je mimo rovnováhy. He's the same. He gets out of there quicker than the rest of us, but he gets there. Here's a couple hitters that Terry developed. They were nothing until he got a hold of them. Absolutely nothing. Again, the adjustment, balance, dynamic balance, a lot of motion. Čiže konkrétne Terry vlastne pomohol tomuto hráčovi, aby vlastne zlepšil tie svoje zručnosti a on sám prispel k tomu, aby vlastne ho stabilizoval a dosiahol s tým nejakú tú rovnováhu pri tom švíhaní. Jim, can I mention one thing on Yes. that last picture? Oh, yeah. Something that Spanky said with pitchers also applies to hitters all the time. Čiže niečo, čo Spanky hovoril na nahádzovačoch, platí takisto vždy aj pre bálkarov. Where the head goes, so goes your posture. Tam, kam smeruje vaša hlava, tam smeruje aj nejaká výsledná sila tej polohy, toho tela. And this guy goes to first base so fast, everybody thinks that he's running to first before he hits the baseball, but look at his head at contact.
No, because his head establishes the posture. tento hráč je taký rýchly, že si všetci myslia, že on sa rozbehne na metu skôr ako trafi loptu. Ale prečo to je? Pozrite sa na neho, kde mu smeruje hlava v bode kontaktu. Pri tomto hornom obrázku vlastne on už... Spodný pozerať. Hore je, dole je išiel. Doesn't matter, he's hitting a high inside pitch, he's hitting pitch low down there. They don't actually see the ball, but their head is in the hitting zone. Majú, čo je dôležité, že vlastne tá hlava je v tej zóne, kde sa páli. Okay, last photo on hitting, we turn the lights on. Again, it's just repetition. Ken Griffey Jr., Opakovať listek Ken Griffey Jr. Will Clark, who you people probably don't know, but he, Shrill Will, he was there, and he could hit. You can see he's a little more of a home run hitter, but he's not out of balance. It's just an adjustment with his posture. Čiže Will Clark pálil, dá sme ho na nevidíte, že trošku naklonený, ale stále si dožiaľ to rovná. Okay, can you turn the lights back on? Ešte prosím zapísať. Okay, there's probably three things that will affect your hitter's posture. Sú pravdepodobne tri veci, ktoré ovplyvňujú polový postoj bankera. One can be poor mechanics. It just, Práve je zlá technika, zlá mechanika pohybu. okay? Poor pitch selection. If they're swinging at bad pitches, it's tough to put a good swing on a bad pitch. Zlý výber nádorov, na ktoré švihá. Ak šviháte roky, ktoré sú príliš ďaleko, príliš vysoké, príliš nízke, tak je to ťažko mať rovnováhu v takých polohách. Poor timing. I'm out in front, I'm behind trying to get a couple extra feet here. Zlý timing, čiže som príliš vpredu, alebo švihám neskoro na loptu. And there can be a fourth one, poor bat selection of younger players. A It's just too pri heavy. mladších hráčoch to môže byť štvrtý faktor a to je zlý výber pálky. Príliš ťažké, príliš mladšie. Okay. Bunting, real quickly. Ulievanie, Maintain posture and balance. zase to Don't, isté. they're doing this. Rovnovážny postoj. Move up on the plate, maintain your posture and balance. Keep your center of gravity between your feet. Once it gets outside, Ťažisko medzi nohami, rovnovážny postoj, zachovať. base running, and I gotta cover this because I see this all the time. 5 momentách On breaks and leads at first base. pri výbehoch na prvom mete. See this lead off here? Vidíte bezsa v takýto polohe. Is this how you're gonna run second base? Je toto poloha, ktoré budete bežať na prvom metu? So the first thing they do is this, and then they turn. Čiže práve čo musia spraviť, dvihnú sa a bežia. Well, what about going back to be picks? Yeah, get back there. A čo ak sa musí vrátiť na prvom metu? You gotta get in athletic position. Musí byť nejaké poloha atleta, športovca, ktorý je pripravený. What posture allows you to turn the fastest? This or this? Aká poloha vám umožní sa otočiť, bežať rýchlejšie? It's simple. It's an athletic move. You gotta change direction quickly. Je to jednoduché, je to atletický športový pohyb. Proste zmeniť polohu rýchlo, pohyb, smer. You all do the agility drills, you know, between cones and switching directions. Are you doing that with your teams yet? A robíte také nejaké tie cviky medzi rôznymi kuželmi na nejakú obratnosť a If not, incorporate that in. ak nie, tak treba na tom začať robiť, treba to pridať. You never tell them, say these are the cones. Toto sú nejaké kužele, ktoré máte dva. You never tell them, change direction like this. You want them like this. To turn or shuffle, you want that athletic position, posture, and dynamic balance. Nikdy nehovoríte hráčom, aby to robili v predklone, ale tak, aby mali pri tom Making your turns at the base. Say you hit a double and you're taking a turn at first. To have balance, you have to be a gradual turn so that you can stabilize. To isté napríklad pri beganí druhej mety. Ten pohyb vlastne musí byť postupný, tak aby ste mali nejakú rovnováhu. Tiež ten uhol, tú zákrutu nevybehnete na jednom kroku. Je tam nejaký postup, prístup k tomu. If it's too sharp, you're not going to be able to maintain that dynamic balance. Ak je to príliš ostré, ten náklad je príliš ostrý, nemáte šancu, nebudete mať rovnováhu pri tom beganí. Running to first, I mean, the track coaches are way ahead of us, and I think we're catching up on running technique. Tak na prvom metu v tomto smere nás ako sú v predstihu atletickí tréneri originál bežcov a my sa pomaličky chytáme aj tiež ako tréneri. But you look at the posture of sprinters after they come up and out of their start, it's very upright.
where they can push, fall and grab, fall and grab. We get anxious and try to reach, and poor posture, lose balance, we can't run correctly. Ak si všimnete, ako behajú šprintery, keď vybehnú z toho štartovacieho boxu, tak vidíte, že vlastne oni postupne dvihnú telo a bežia priame do cieľa. Pri basebole sa hrabeme dlho hore, strácame tú rovnováhu vlastne pomaly. Okay, finish up on sliding. Skončím teda so sledovaním ako posledná vec. Head first sliding. Sledovanie hlavou dopredu, po rukách. It's the same thing we talk, it's gotta be a efficient change of posture to go into your slide. Musí byť takisto aj vlastne účinnou, efektívnou zmenou nejaké polohy toho tela, postoja tela. If you have a dramatic change, so you jump or bend at the waist, you're gonna get hurt. Ak je to nejaká taká náhla, nekoordinovaná zmena, tak sa môžete zraniť pri tom sledovaní. All it is a lean and reach. I'm running, I want to lean and reach for that head first slide. I don't want to jump, change slides. Celá vlastne v čom to spočíva, o čom to je nákloniť sa a načiahnuť sa dopredu zámetou. Do I like head first slide? No. I don't like head first slide, but they're going to do it, so teach it right. Ja ich osobne nemám rád, ale ak to hráči chcú robiť, treba ich to naučiť robiť správne. With the feet first slide, again, a gradual change of posture to get on your butt and your back. To isté pri sledovaní nohami dopredu, zase musí byť postupná zmena tej polohy, tak aby vlastne sa dosadli na zadok a na spodnú časť chrbta. To make it gradual rather than a flop posture change. Čiže You round your shoulders, tuck your chin, and that helps maintain the balance while I lay out in the back. ako dosiahnuť, aby to bolo postupné a nie náhle, je to, že sa vlastne stiahnu ramena k sebe, brada sa zarazí na hruď a tak je to potom Keeps you from banging your head too. Okay, I went through a lot of stuff tonight. I hope the photos showed you what you need to look for in your athletes. Prešiel som veľa vecí, dúfam, že tie fotky vám pomohli to, čo máte sledovať a dávať si pozor na vašich hráčoch pri tréningu. The probably real exception to the posture is the slow roller for third baseman. Ako jedinou vlastne výnimkou nejaké rovná postoje tela je vlastne tá lopta, keď musí treťometár zbierať loptu v behu. But the way we teach it is actually pretty sound because we're running full blast, so I have to have probably my worst posture of all my positions. It's running, getting either ground ball here or here. Ale spôsob, akým to učíme, je veľmi rozumný, celkom rozumný. Čiže aj keď napriek tomu, že musím bežať vlastne plnou párou vpred a zbierať tú loptu buď pri nohe, alebo teda na pravej strane tela. But I maintain that posture for my throw. I don't try to change it and throw, because then... Ale vlastne udržiavam základ si tú rovnováhu, ten postoj pre hod. But you have to practice that. Ale je potrebné to trénovať. That is not a natural place. But if I throw here, look if I straighten up what it looks like. From the waist up, it's the same throwing action. Že ak by som aj odtiaľ hodil a sa dvihnem, tak od pása hore je to presne ten istý pohyb, ako bolo v inom hádzaní. But we have to get the ball and get rid of it quickly, so we throw from that same posture rather than trying to change it and come up with some awkward in-between throw. Čiže zase potrebujeme chytiť loptu, spracovať, zbaviť sa čo najskôr, čiže treba sa znovu dostať do tej polohy, do tej pozície, kde je to odhodenie najefektívnejšie, namiesto toho ako špekulovať nad nejakým komplikovaným spoza hlavy odhodením lopty. The spectacular plays where you gotta sacrifice your body and forget about balance and posture and all that. Not bad to practice that once a week. Have Superman Day or something where we hit balance and they got to dive and throw off balance because they may have to do that in the game. But those are the exceptions, not the majority. Čo je celkom fajn na adresu všetkých tých takých extra, úplne extrémnych zásahov alebo Okay. je to, že vlastne tiež raz za týždeň môžete s tými hráčmi nacvičiť to, že neviem, po chytenie lopty v rybičke môžete sa skúsiť ju snažiť odhodiť z takej extrémnej polohy. Nie je to zlé, je to výnimka a má význam to sem tam vyskúšať. Any questions? Overwhelming, that's good. Také otázky. I appreciate your attention tonight. We ran over, but that's my nature, I guess. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Trošku na to robím ešte. Tomorrow, 10 o'clock at the gym. Zajtra o 10:00 v telocvični. Thank you.